हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभश्री कुकिंग हाउस। देखो आज आ गोटे नुआ रेसिपी मु आपनको सहित शेयर करुच्ची जार ना हूँ भेज पुलाव। देखो यहाँ आवश्यक सामग्री फूलकोबी, सोयाबीन बड़ी, आलू, बीट मुझे सबतक काटी नहीं भलसे धोईकी रखीदे। यहाँ देखु एमती स्लाइस करके मु पियाज और टमाटो काटी नहीं अदा रसुणर पेस्ट गोटे बढ़िया से बनई सेटा को यही कटा होता परिवार देदेबा। कटा होता पियाज और टमाटो को देदेबा। देखंतु याकू दे सारिबा परे यापाई आवश्यक आउ कौन सामग्री यूज हो देखा। एठी मु किछि हळदी गुंड पकेइली, स्वाद अनुसार लूण। देखो ये लंका गुंड भी मु पकाउछि किछि। एटा केवल कलर पाई, राग पाई बिल्कुल भी नुहे। गोलमरीच गुंड आठी आपणकर गरम मसाला आटा हूँ आपणकर देखंतु करी पाउडर। एतिकी ही पड़ सारिबा परे याकू आपण भलसे हाथ में गोले नेबे। देखंतु मुझे ना दहीर व्यवहार करिछि ना अन्य कौन से जिनसर व्यवहार करिछि। एकदम सहज सरल उपाय कम तेल मसला रे घरे बने कि खाई परिबे आपण माने। बाहर किनिबा किछि आवश्यक पड़िबनी। निहाती भाव रे एटा को घरे बनेबे आ एमिति प्रोसेस रे ही बनेबे। देखंतु जेहेतु आमे एठी कम मसला यूज करूचंती, बेसी एठी गुंड मसला यूज करूचंती, तेणु करी एठी आमे टिकिए पानी देकिना भलसे ताको गोलेकी रखीदबा 10 रु 15 मिनिट पर्यंत रेस्ट रे। जे पर्यंत रेस्ट करूथो ता भितर आमे गोटे जगह नहीं जावा। देखंतु मोटी प्रेशर कुकर बिल्कुल भी यूज करिनी। निहाती भाव रे एटा मु केवल गोटे रसर डिश रे ही बने कि आपण मानकु देखेबी केते सहज और सरल उपाय एकदम खिला खिला हबो आपणकर पुलाव। देखंतु एठी किछि रिफाइन तेल नेबे। मुझे मेजरमेंट करिकी 5 रु 6 टेबल स्पून तेल नहीं। देखंतु एटा टिके भलसे गरम हो आसवा पर एथिरे 2टा सुखिला लंका आमे छाड़िबा। तार बास्नाटा बहुत ही भल आसी थाए। सुखिला लंका टिके भलसे भाजी हवा पर या भितर गोटे तेजपत्र आमे देदेबा। तेजपत्र बास्नाटा बाहरी आसला पर या भितर आमे गोटा मसला तक सबू दबा, जमीक गोलमरीच, लवंग। देखंतु एठी मुझे जायत्री भी नहीं, तार बास्नाटा बहुत भल आसो। डालचीनी टिके भी दूची। सबू गोटा मसला को मु अल्प अल्प करके दौची, नचेत आप बेसी देले कौन हम पड़ा स्मेल आसो और खाइबापी पिता लगे भल लगे। देखंतु एठी कलर को आने मु टिके केवल चीनी यूज करेछि, जहाँद्वारा कि भल कलर आसो। तेल रे जो परिबा गुड़ा आमे दबा तार मसलाटा भलसे कषिबा पर बढ़िया कलरटा आसो। एमितिरे भी मु लंका गुंड यूज करी कलर लंका गुंड, तथापि मु चीनी टिके ऐड करुच्ची। एटा मोर पर्सनल चॉइस, आपण माने चाहिए एटा स्किप करि परिबे। देखंतु यार कलरटा आसिला परे आमे गोला है रखी वेजिटेबल सब एथिरे दबा। से पर्यंत से रेस्ट रे अच्छी। देखंतु एटा गरम है आसिला परे कलर आसो। देखंतु धीरे धीरे ब्राउन कलर है आसो। यही समय रे ही आमे टिके जीरा छाड़ी दबा। बास हे गला आपणकर तेल सहित सबू मसला। बास एबे आपण केवल गोला होकि रखि मसला रे जो परिबा गुड़ा आमे गोलेकी रखी ताको सब एतिरे देदेबा आराम से। देखंतु ए सब को आमे देदेले ताको तेल रे टिके एपट सेपट करे नबा 5 रु 6 मिनिट पर्यंत भलसे गोले दबा। गोलेकिना आमे ताको कभर कर दबा। बढ़िया से आपण गोलेबे, आराम से गोलेबे जे पर्यंत आपण
ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିବେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି କରିଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ରାଇସ୍ଟା ବନେଇ ନେଇଥିବା। ମୁଁ ରାଇସ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ 50% କରିଛି, ଆଉ ବାକି 50% ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ ଦିଆହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଜ୍ଟାକୁ କଷେଇକିନା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଷିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ପୁନ୍ରୁ ଏବେ ଭଲସେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ବୋଲି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି, କେବଳ ତା'ର ମସଲା ଗୁଡ଼ା ମିଶିଛି, ବାକି ତେଲ ଛାଡ଼ିନି ଚାରିପଟୁ। ଆମେ ଆକୁ ପୁଣି ଆଉ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପୁଣି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆକୁ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଭଲସେ ସେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ତେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ତା'ମାନେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ମିଶିଗଲାଣି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପୁନ୍ରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଖୋଲାରେ କଷିବା, ଦେଖିବା ଏଇଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି, କୋବି ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ବିଟ୍ ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ସୋୟାବଡ଼ି ତ ଏମିତିରେ ବି ସିଝିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ କରିକି ରଖିଥିବା ଭାତକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଘରର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହିଁ କରିକି ନେଇଛି, ପ୍ଲେନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଲଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରେନ୍ ରାଇସ୍ ବି ନେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ଟିକେ ତୀଖା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତୀଖା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୀଖା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କାଟିକି ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ଟା ଆଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିରିୟାନୀ ବନିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖିଲା ଖିଲା ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଥିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।